आमच्या सोरवोंडाराक ह्या गायनांतल्यान आमची जीण पेटोवया. गीत घेवया. सोगलें जेजूक समर्पिता. सगळीं ताळयो मारुया, नाचुया, उडुया. ताळयो पेटोवन गीत गावून जेजूक वाखाणया. 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 जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. तोंडार तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. आजकाल तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. मनान तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. तेन्ना तुज्या नाचतलें बेसन देवाची. तोंडार तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. आजकाल तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. मनान तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. तेन्ना तुज्या नाचतलें बेसन देवाची. ताळयो पेटोवन गीत गावून जेजूक वाखाणया. 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 जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. ताळयो पेटोवन गीत गावून जेजूक वाखाणया. 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 तोंडार तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. काळजांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. मनान तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. तेन्ना तुज्या नाचतलें बेसन देवाची. तोंडार तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. काळजांत तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. मनान तुज्या आसूंक जाय उतर देवाची. तेन्ना तुज्या नाचतलें बेसन देवाची. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला
Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
एक ना एक दीस दोतोरागेर गेले आसतली रायट कोण आहा हिंगासोर वचोन आसतना सोगलीं गेल्या दिसता म्हाका कोणाचोच आत वयर येवंक ना सो सोगलीं दोतोरागेर गेल्या आमचे मोदें एक दोतोर आसा आनी म्हाका दिसता हांवें तिची वळख करून दिवपाक आनी गरज ना कित्याक आमी सोगलीं तिका बरे भाशेन वळखता तरी आसतना हांव तिची इल्लीशी वळख करता तिचें नांव डॉक्टर नॅली देसा जिणें म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलान सिनियर पिडेट्रिशन म्हूण 15 वर्सां आदीं काम केलें आनी रिटायर जाली आनी आतां सेंटाक्रूज कन्सल्टंट पिडेट्रिशन म्हूण प्रायवेटली प्रॅक्टीस करता ती न्हूच एक दोतोर पूण ती देवाचे कृपेन आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाचें उतर परगटपाचें कार्य आमच्या गोंयांत देसांत आनी जायते फावटी आमचे फिरगोजेन पासून आयल्या आनी आदार दिला तर आमी एक व्हडली तालयांची भेट दिवन डॉक्टर नॅलीक आमचे मोदें येवकार दिवया Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या वेळार आमी आसा आजी जाल्याव हे पवित्र जाग्यार हे पवित्र मंदिरान देवाचें उतर आयकूंक ताचो मोग अणभवूंक ताजी काकलूट अणभवूंक ताचे आसणें भोगूंक आनी ताणेंच धाडून दिल्ल्या पवित्र आत्म्या विशीं इल्लीशी शिकवण आयकूंक तर आयज हांव देवाक आर्गां दिता म्हाका फावो केलें म्हणून आनीक एक पावट तुमचे फिरगोजींत येवंक गेले फाटी जेन्ना एप्रिलाच्या म्हयन्यांत हांव हांगा आयलेली तेन्ना म्हाका खूब खुशी भोगली म्हाका खूब बेसांव मेवलें हांगा येवन जशी हांव सांगताली गेले फावट येता आसतनाच काय बरें एनॉयंटेड म्युजीक आयकून फादराची शिकवण आयकून म्हाका दिसलें हांव पवित्र आत्म्यान भरली आनी तोच अणभव म्हाका आयजूय मेवलो जेन्ना मिसाची बॅट चालू आसली गायनां आयकलीं फादराची उतरां आयकलीं तुमची उर्बा पळयली म्हाकाय खूब शांती आनी संतोश भोगलो देखून हांव देवाक आयज आर्गां दिता तशेंच आर्गां दिता तुमचे पादविगाराक फादर नातालिनाक जायतो तोकोस तो घेता हांव आयकता पळयता यूट्यूबार पळयता आनी गेले फावटी हांवें जशें पळयलें कसो तो तुमचे बरोबर मिसोड जावन गायन करून तुमकां तुमची उर्बा वाडयता धाकटी भुरगीं तरणाटीं आसा तांकांय हे मागण्यांच्या जमातीन हाडून तुमकां यू आर व्हेरी ब्लेस्ड टू बी हियर स्पेशली द यंग पीपल तर आनी सगलीं हांगा गेले फावटी म्हाका येवकार दिल्लो तांकां हांव दिनवासता आनी आयज आनी एक पावट हांगा आसा देवाचेच कृपेन If not for the grace of God, if not for His love and mercy, I would have not been here. So, आनीक एक पावट जेजूक ताळयो पेटोवन आर्गां दिवया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to your name. Thank you, Jesus. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी आयज आयल्या कित्याक ते जाणाय तुमचे कुशेन न्हय जेजू म्हणटा जुआवांचे शुभ वर्तमानांत 6 आवेस्वरान 40 आनी 34 वड जॉन 6:44 बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आयकात पोतून बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना इंग्लीश भाशेन म्हणटात नो वन कॅन कम टू मी अनलेस ड्रॉन बाय द फादर हू सेंट मी एंड आय वील रेज देम अप ऑन द लास्ट डे म्हणजे
हांव निमण्या दिसा तांकां पुनर्जीवन करतलो. सो जर एकल्याक तुमकां चोरगींच्या बापान नांवान उलो करून जेजूशी हाडल्यान, तुमी सगळीं स्वत मानतात. जायते जाणांक आपोळणे आसलेले, पूण तुमकां देवान विचून काडल्या. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणां न्हय आमचो देव जावन आसा मोग न्हू. बागेंत जुवांव ताजे पयले चिटीर बरयता न्हू, 1 जॉन, तो फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन, गॉड इज लव म्हणून. म्हणजे आमचो देव जावन आसा मोग. ओके, पयले आमी हें स्वत मानून घेवंक जाय. ओके, गॉड इज लव. जायते पाटी आमी निराशी जाता, आमी शेणटा, आमकां दिसता आमकां संवसारान मोग ना, कोण आमचो मोग करिना, कोण आमची पर्वा करिना. भुरगीं आमकां सांडून भायले देसान आसात, ओ म्हजो गोरकार जावं ऑर बायल जावं, शेजारी जावं, इश्ट जावं, सगळ्यांनी आमकां सोडून दिल्या. पूण जेन्ना आमी आमचे भितर हें स्वत तरी रिगतेले दॅट देव आमचो इतलो मोग करता, जाल्यार आमी केन्नाय निराशी जावची नात. जायते फाटी हे दिसांनी आमकां आयकूंक येता न्हू, तरणाटी आपलो जीव दितात न्हू, कमिटींग सुइसायड, डिप्रेशन. सो तांकां लागून आमी न्हू आवय बापायनी शामाय शापायनी ल्हान आसतना भुरग्यांक शिकोवंक जाय की लायफ इज प्रेशस, देव आमचो मोग करता. तो जेन्ना ती संवसारान वेतात, शेणटात, इश्टां बरोबर वेतात, ओ वायट संबंदान पडटात, आनी केन्ना तरी तांकां फटयलें, चेड्यान फटयलें, चेडवान फटयलें, ती रोखडी डिप्रेशनांत निराशी जातात आनी जीव दितात. हालींच आनी 2-3 कावज जाल्ले, आनी जायते पाटी असले केसीस लिपोवचे पडटा, कित्याक समाजान लॉस भोगता. ओके, सो सुइसायड, डिप्रेशन, एंडींग लायफ, वायट संवय पडटात, सोरो घेवंक लागतात, मागीर ड्रग्स घेतात. जायती तरणाटी आयज चड करून द कोस्टल बेल्ट्स न्हू, ते ट्युरिजम एरियाज आहा, तातूंत जायती तरणाटी जावं इस्कॉलाची पासून ही नोश्टी वखदां आहा, ड्रग्स आमी म्हणटात, ताजे ते हे वायट संवयेन ती सांपडल्यात आनी तांकां भायर सरोंक जायना. ताका म्हणटात आमी एडिक्शन म्हणजे कितें, इतली ते पातकान बुडल्यान तांकां भायर सरोंक अवघड, भायर सरोंक जायना, तांकां एडिक्शन करचें पडटा. सेंटरांनी स्पेशल सेंटर आसता, डिटॉक्सिफायींग सेंटर्स ऑर एडिक्शन सेंटर, थंय धाडचें पडटा. असली गंभीर परिस्थिती आसतना आयज आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आनी देवाचो मोग अणभवूंक चड आनी चड दाखोवंक जाय, शिकोवंक जाय. आमीच पयलीं देवाच्या मोगान लासतात जाल्यार आमी अशी तुमी येयला ते भाशेन देवाच्या मंदिरान जाता तितले फावटी, तुमकां सोयेक मेवता तितले फावटी येतेली, आनी तुमी एकदम बरें केलां आनी देव खुशी आसा आयज तुमचे विशीं. गॉड इज व्हेरी हॅपी विथ यू दॅट यू आर हियर, यू चोज टू स्पेंड दीस टायम इन हीज प्रेझन्स बिकॉज ही लव्स यू. आमचो देव जावन आसा मोग. पयलेच पुस्तकान आमी वाचता, उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेनेसीस 1:26 उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो हावेस 26वी वड आमकां अशें बरयलेलें वाचूंक येता. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतले अंतराळे वेळे सुकण्यांचेर पोसपाचे सगळे वस्तूचेर तो दोनीपण चलोवं. आनी वर्स 27 देव म्हणटा, देवाचें उतर सांगता, देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाचे सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. तर भावा भयणीनो, आमी सगळीं देवाच्या रुपान रचलेलीं. म्हणजे गॉड हॅज क्रिएटेड अस इन हीज ओन इमेज अँड लायकनेस. देवान आमकां मोनजाती भाशेन, सुकण्या भाशेन, जायते भाशेन, दुसरे भाशेन रचूंक जाताली. पूण देवाचें उतर सांगता, आमकां देवान आपल्या सारको मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जिजस. आनी जेन्ना तेणें देवान मनशाक सगळें दिलेलें मनशान पातक केलें न्हू, आदावान एवेन पातक केलें आनी मनीस पातकान पडलो. मागीर हळू हळू
आदले कोरारांत आमकां वाचूंक येता जेन्ना मनीस पातकान जियेतालो जायते पाटी देवान आपले प्रोवादी धाडले. ही सेंट इज प्रॉफिट्स टू कॉशन मॅन न्हू, तांकां सारकी वाट दाखोवपाक प्रोवादी धाडले. एक फावटी मनीस प्रोवाद्याचे आयकताले, तांकां सुटका मेवताली आनी जायते फावटी वा चड फावटी आयकोनाशिल्ले. आनी जेन्ना देवान पळयलें मनीस आयकोना, वायट मार्गार चलता, वायट जिवीत जियेता, तेन्ना देवान अशें केलें, कितें केलें, आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो न्हू. जिवामाचे शुभ वर्तमानार 3ऱ्या आवेस्वरान 16वी वडीन अशें बरयलेलें आसा, खरेंच ताचेर बावाट थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, म्हणजे सो दॅट वी डू नॉट पॅरीश म्हणटात, आमचो आत्मो इबाडिना जावपाक खातीर, सो दॅट मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सो नव्या कोरारान जिवांवांचें शुभ वर्तमान 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे वडीन आमकां अशें बरयलेलें दिसता, देवान मनशाचो इतलो मोग केलो न्हू. आय सेड इन द बिगिनींग गॉड इज लव, देव आमचो मोग करता, तुमचो मोग करता, म्हणून ताणें तुमकां आयज हांगा आपोवन हाडल्यान. आनी जितले पावटी आमी पातकान सुद्दां पडटा तेन्ना तो आमचो मोग करता, तो आमकां सोदूंक येता न्हू. आमचो देव कसलो, तो एक द गूड शेपर्ड न्हू. गूड शेपर्ड आमी म्हणटात तेका, बरो राखणो. तो 99 णव्वदांनी 9 मेंढऱ्यांक सोडून एक मेंढरो जो शेणटा ताचे फाटल्यान वेता ताका सोदूंक. आनी अशें बरयलें आसा पवित्र पुस्तकान, हेवन रिजॉयसीस वेन वन सिनर रिपेंट. सो जेन्ना आमी आमचे पातकाची दूख दवरतात आनी परतून येतात, कुमसाराचे साक्रमेंतान आमची पातकां आमी सांगतात, कुमसार करतात, तेन्ना आमकां बोगसणे मेवता आनी परतून आमचेर पवित्र आत्मो देंवता. सो देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो संवसारान, कित्याक तो मनशाचो इतलो मोग करता, ताचे सोडवणे खातीर, ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर. दीस इज इम्पॉर्टंट. ओके, गॉड सेंट इज ओनली सन सो दॅट ऑल दोज हू बिलीव इन हिम मे नॉट पेरीश बट मे हॅव इटर्नल लायफ. इटर्नल लायफ म्हणजे आमचें जिवीत हांगा संवसारान आमी हांगा यात्रीकारां कशीं न्हू, आमी यात्रीकारां, वी आर पिलग्रिम्स ऑन अर्थ. एक दीस आमी जेन्ना आमचें जिवीत सोंपतलें, आमी मोत्तेलीं, तेन्ना आमकां सासणीक जिविताची बासावणी केलेली आसा आमच्या देवान. आमचो इतलो मोग करता. आनी जेन्ना आमी एक बरें जिवीत जियेतात, आमकां सासणीक जिवीत फावो जातलें. पूण जेन्ना आमी वायट संवयांनी पातकान बुडतात, आमी पातकांची दूख दवरिनात, यू नो, वेन वी आर नॉन रिपेंटंट. ओके, आमी पातकान आसतना पासून आमकां पातकांची दूख तरी आमी दवरून आमकां आमच्या पातकाची वी रिपेंट फ्रॉम आर सिन्स. रिपेंटंट म्हणजे दूख दवरप, आनी आमी कुमसार करून देवाक बोगसणे मागतात, देवाशी बोगसणे मागतात, तेन्ना आमकां तो बोगसून परत आपले विशीं हाडटा, आनी तेन्ना आमकां सासणीक जिविताची जी बासावणी दिल्या ती आमकां फावो जातली. पूण जायते फावटी भावा भयणीनो कितें जाता, आमी जाणा आमी पातक देवान आमकां मांदामेंट दिल्या न्हू. गॉड हेज गिवन अस 10 कमांडमेंट्स न्हू. लव ऑफ गॉड, लव ऑफ नेबर. देवाचो मोग आमी करचो, पेल्याचो करचो न्हू. 10 मांदामेंट दिल्ले आसा. आनी जेजू जेन्ना येयलो ताणें म्हणलें, आय गिव ओनली 2 कमांडमेंट्स, लव गॉड, लव नेबर. सो हे 10 देवाचे मोगाचेर आनी पेल्याचे मोगाचेर सोरभोंवती अशें ते स्थापलेले आसा. ओके, सो द कमांडमेंट्स आर बेस्ड ऑन लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ नेबर. सो देवाचो मोग, पेल्याचो मोग. आमी पातकान पडटा तेन्ना कितें कोत्ता, देवाचे मोगाचेर आड वेता न्हू. कित्याक तेणें आमकां सांगलां, जर पोरद्वार करूं नये, मागीर कोणाक मारपाचें ना, डू नॉट मर्डर, डू नॉट किल, डू नॉट टेल लायज न्हू, कीप द डे ऑफ द लॉर्ड होली, कीप द साब. तशी तुमी मिसाक आयलेली आयज फायलां आताराक मिसाकूय येतली न्हू. सो हे जे मांदामेंट आसा ते देव आमचो मोग करता म्हूण तेणें आमकां हे कायदे पाडूंक लायल्या. पूण जेन्ना आमी पातकान पडटा तेन्ना आमी देवाचे मोगाचेर आड वेता. आनी
पेल्याचे मोगाचे. जशें फॉर एग्जाम्पल जेन्ना तूं सदांच तुजे शेजारींक वायट उतरां उलयता, शेजारी कडेन झगडटा, तांकां तांचो कितें तांच्या वदान कचरो उडयता, कितेंय वायट करून आमी पेल्याचे मोगाचेर आड पातक करतात. सो वी सीन एगेन्स्ट गॉड एंड आ नेबर. पूण भावा भयणीनो, आमी मनशां न्हू, आमी अस्कोत आनी आमचो देव जाणा आमी अस्कोत. आमच्या पयल्या आवय बापायन पातक आदारले, तशें आमी पातकान पडटा. द बायबल सेज इवन अ रायचस मॅन, बूक ऑफ प्रॉवर्ब्सान बरयलें आसा, प्रमाणीक मनीस पासून 7 फावटी पातकान पडूंक शकता, पूण तो परतून उठून परत देवाशी येता. ही टर्न्स बॅक फ्रॉम हीज सिन्स अशें बरयलें आसा पवित्र पुस्तकांत. सो आमी पातकान पडटाच, आमी अस्कोत. पूण जेन्ना जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें देवाचें उतर परगोटलें न्हू. ही प्रीच द गॉस्पल. आमी कितें करचें, बोगसणें दिवंक जाय, दुसऱ्याची नीट करूंक जायना न्हू, देवान पयल्याक बरें करूंक जाय, लव युअर एनिमीज, डू गूड टू दोज हू हेट यू. ते जेजून आपल्या बापायची शिकोवण ओ तेजें उतर परगोटलें सोगल्यांक न्हू. ही प्रीच द गॉस्पल. मागीर ताणें कुड्डे आसलेल्यांक तांकां कुड्ड्यांक विस्त आयली, बेरे आयकूंक लागले, कोडकारांक पेकोयले, चलोंक जायना आसलेले तांकां आर आयिल्ले न्हू. पॅरलायज पीपल स्टार्टेड वॉकिंग न्हू. तेणें जायत्यो मिलाग्री केल्यो, कित्याक तो मनशाचो मोग करतालो. जेन्ना तो पडयतालो की मनीस कोश्टांत आसा, तो तेजे काडी चुरचुरताले. लाजरस जेन्ना मेलो न्हू, तो जेजू रोडलो पासून, तुमी जाणा न्हूय, जीजस वेप्ट एट द टूंब ऑफ लाजरस. सो जेजूचे काळीजूय मनशाचे मोगान लासताले, म्हणून ताका कोणूय तरी कोश्टान आसा, कोश्टवता, ऑर ही एनी पर्सन सफरींग, जीजस कूड नॉट सी. आनी पातकी मनशां जेन्ना ती पोरद्वारान सांपडलेली अस्तुरी न्हू जेजूक मेवली, आनी ताणें ताजे लोकांनी जेजूशी हाडली, ते तिका फातरावंक सोदताले. तिका पासून जेजून म्हणलें, तुमच्या मदीं कोणाक पातक ना, तुमी पयलो फातोर मारात. आनी सोगले उठोन गेले. आनी जेजून म्हणलें, तेणी तुजेर फॉर्मण मारूंक ना, हांवूय मारिना, उठ आनी वच, तुजी पातकां बोगसली आनी परतून पातक करिनाका. तरी मनीस पातकान पडत आसलो. शेकी मागीर जेजून कितें सांगलें भाव भयणीनो, जुआवांचे शुभ वर्तमान. जेन्ना जेजू जाणा आसलो, ताजो वेळ आयलो आपल्या बापाशी परत वचोंक न्हू. जेजू आमचे पासत कोश्ट काडले आनी खुर्सार मेलो. जेन्ना ताजो वेळ आयलो आपल्या बापायशी परत वचोंक, ताणें मनशाक कितें दिलें, पवित्र आत्मो बासायलो न्हू. तो जाणा आसलो आमचे कडेन जावचें ना, मनशा कडेन जावचें ना एक बरें जिवीत जियोंक. मनशाक आदार जाय, कित्याक आमी जावन आसा अस्कोत. सो जुआवांचे शुभ वर्तमानान 14वें आवेस्वरान 15वी बोड अशें बरयलेलें आसा. जॉन 14:15. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यान न्हू. आय सेड रायट इन द बिगिनींग, इफ वी लव गॉड वी हॅव टू फॉलो हीज कमांडमेंट्स. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सो आमी तरी आमकां जाय जाल्यार देवान आमचो मोग केलोलो, देवान आमकां बेसावनी भरलेली, देवान आमकां पेकोवणी दिलेली, आमी देवाचो मोग चड आनी चड दिसांनी दीस येता तशें चड आनी चड आमी देवाचो मोग करूंक जाय. मागीर जेजू म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यान, आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो, आनी हो तुमचे सोवें सोदांकाल आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सो सोजमोले आमकां सगल्यांक सोजमोले. जेजू जाणा आसलो, ताका बापान धाडलो मनशाची सोडवण करूंक. तो जाणा आसलो मनीस अस्कोत पातकान पडटा. जेन्ना ताचो वेळ जालो आनी जायत्यो वस्तू केल्यो जेजून न्हूय. आमकां मिसाची बॅट दिली, कुमसाराचो साक्रामेंट घडून हाडलो, खुर्सार तोडमोळटालो तेन्ना आपली आवय दिली. आयज आमी परब समोर उमल्या न्हू, आ लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर. सो तशें आपली आवय दिली. ही तुमची आवय म्हूण आपल्या मोगाच्या शिसाक सांगलें, जुवावांक सांगलें न्हू. तशेंच तेच भाशेन एक व्हडलो गिफ्ट आमकां आपूण संवसार सोडून वेचे पयलीं जेजून दिलो. बासावणी ताजी दिली आनी मागीर
धाडलो पवित्र आत्मो तो एक शारोती नो एन एडवोकेट हू विल टेक कंट्रोल ऑफ अस हू कॅन गिव अस पावर म्हणजे आमकां पातकान पोंड ना जावपाची कुरपा मेळोंक समजलें येस यू अंडरस्टूड ओके सो हो तुमचे सवे सोदांकाल आसतलो असो अशें जेजून म्हणलें सो पवित्र आत्मो जेन्ना ताणें भासायलो आनी ताणें सांगलें हो शारोती हो तुमचे सवे सोदांकाल आसतलो मागीर कितें जालें भाव भयणीनो दोर्नदूताच्या इतिहासान पयल्या आवेस्वरान 8वे थँक्यू ह्या 8वे वडीन अशें बरयलेलें आसा पूण तुमचेर देंवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोड तुमी घेतल्यात आनी जेरुजाल्यांत आख्ख्या जुदेयांत आनी सामाऱ्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात सो जेजून हे पळय दोर्नदूताच्या इतिहासान पयल्या आवेस्वरान 8वे वडीन अशें बरयल्लें आसा तुमचेर जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बोड पवित्र आत्मा देंवतलो तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोड तुमी घेतल्यात आनी जेरुजाल्यांत आख्ख्या संवसारान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात नो वेन द होली स्पिरीट कम्स अपॉन यू वील रिसीव पावर म्हणजे आमचेर आमकां बोड मेळटलें जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो देंवतलो आनी आमी जेजूचे गोवाय जातले नो वी एज बॅप्टायज क्रिस्टियन्स वी हॅव अ कॉल टू इव्हेंजलायज नो जेजूचे कोरे शीस जावपाक कोरे शीस म्हणल्यार ताजें उतर परगोटूंक जोगोडे जायत सगळे फावटी हो सगळ्यां कडेन हांगा उबे रावन उतर परगोटूंक जायना बट दॅट इज नॉट ओन्ली इव्हेंजलायजेशन हो जेजूचे शीस जावप म्हळ्यार बरें जिवीत जियेवप आमच्या जिविता वरवीं आमी एक बरें एग्जाम्पल कशें जावं आमचे फॅमिलीनी ओके आतां तुमी जर इगोर्जेक वेतात नायट विजिलाक येयल्यान रेतीराक वेतात घरा वचून तरी जोगणी केली पासियेंस ना राग येयला पोजडी उतरां उलयलीं ओर यू नो वायट वस्तू केल्यो ओर वायट जिवीत जियेलें जाल्यार आमी जेजूचे शीस कशें न्हय नो सो दॅट इज वन वी कॅन बी विटनसीस to Jesus by being good examples so that बागेन पावलो म्हणटा न्हू आमी जेन्ना जेजूक शेवता मिसाचे बेटीन आनी घरा वेता इट इज नो लॉंगर आय हू लिव्स बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी हांव न्हय पूण जेजू क्रिस्त म्हजें सवें जियेता सो तशें आमचे बऱ्या जिविता विशीं आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता मागीर दुसरें इफ यू वॉन्ट टू बी माय डिसायपल जेजू म्हणटालो डिनाय युअर सेल्फ टेक अप युअर क्रॉस एंड फॉलो मी आमचो खुरीस खांदार उबारून आमी चलोंक जाय सो जायते फावटी कितें जाता आमकां कोश्ट येता तेन्ना आमी इगोर्जेन येवपाक बंद करतात ऑर देवाचे शिणटात ऑर आमी दुसरे देवाशी वेतात न्हू जायतीं जाणां गाडयापणां करतात ऑर दुसरे मोठे हॉरोस्कोप जावं ऑर पामिस जावं जे फ्युचर सांगतात न्हू तुमचे फॉर्च्यून टेलर्स म्हणटात तांकां ऑर ती स्टार्स आसतात कितें आसा जायते न्यू एज मुवमेंट आसा तातूंत पडटात सो जेन्ना कोश्ट येता ते हे सगल्यो वस्तू देवाचे पयलो मांदामेंत आसा वे यू हॅव वन एंड ओन्ली गॉड तो मांदामेंत आमी मोडटा आनी तें जावन आसा एक गंभीर पातक इट्स अ सिरियस मॉर्टल सीन सो आमकां एकूच जिवो देव आसा पवित्रिये द होली ट्रिनिटी फादर सन एंड होली स्पिरीट बट वेन वी run behind other gods when we do false worships occult practices black magic म्हणटात जायते वायट संवसारांत आयज चल्लां ती आपणाकूच न्हू पूण हे काळार आमी पळयता कित्याक लोक केन्ना कावन्सिलींग येता सांगता तो कश्ट वता कित्याक दुसऱ्यांचेर आड करपाक ही ह्यो वायट वस्तू करतात दे डू दीस occult practice of black magic to hurt the neighbor एक तुका कोणाची नाटकाय जाल्या ऑर त्रास कोत्ता त्रास दुसरो मनीस मनशाचेर कितें बरें जाता तें तुका जळटा काळजान जाल्यार ब्लॅक मॅजीक ओ हे दुसरे भाशे वायट ह्यो वस्तू प्रॅक्टिसीस करून तांकां वायट मागपाक न्हू अशेंय चलता आयज संवसारान एंड मेनी पीपल आर विक्टिम्स ऑफ दीस ओकल्ट प्रॅक्टिसीस इनसंट पीपल आसा न्हू
ती निरपराधी पूण ती दुसऱ्यांचे वायट संवयेक लागून ती भोगतात न्हू. सो असल्योय वस्तू चलता. सो जेन्ना आमी कोश्ट येता तेन्ना दुसरे देवांक सोदूंक वेता आनी आमचो खुरीस उबारून देवाचो पाटलाव करिनात तेन्नाय आमी खरे शीस जायनात. सो जेजू म्हणटा जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यांचे बळान भरतात तेन्ना आमी ताचे खरे गोवाय जातले. वी वील बी गूड ट्रू विटनसीस ऑफ क्रायस्ट. समजलें? हय. सो पवित्र आत्मा म्हज्या भावा भयणीनो म्हाका सांगात पवित्र आत्मा म्हणजे कोण? आतांच हांवें म्हणलां बट तुमी जबाब दियात. पवित्र आत्मा यंगस्टर्स, हू इज द होली स्पिरीट? थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी. सो आमी ताका ही म्हणटात न्हू. तोय जावन आसा देव न्हू. आमचो देवाक 3 जण म्हणटात न्हू. 3 पर्सन्स ऑफ द होली ट्रिनिटी, फादर, सन अँड होली स्पिरीट. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका सांगात आमी सोर्गींच्या बापा कडेन मागणें कोत्तात न्ही जायते फावटी न्हय. आमचे बापा म्हणटा तेन्ना कोणाची मागणें कोत्तात? सोर्गींच्या बापाक. मागीर जेजू कडेन मागणें कोत्तात. डू वी प्रे टू जीजस? येस. हाव मेनी टायम्स डू यू प्रे टू द होली स्पिरीट? ऑनेस्टली टेल मी. ओके. गॉड ऑफ फादर, जीजस न्हू मागतात पूण पवित्र आत्म्याक आमी उलो कोत्तात काय दर दिसाच्या आमच्या मागण्यांत? डू वी प्रे टू द होली स्पिरीट एज ऑफन एज वी प्रे टू गॉड आवर फादर अँड जीजस हिज सन? ना न्हय. येस. कोण वोय मोडिनात. सो आय कॅन मेक आउट द आन्सर इज नॉट सो ऑफन. केन्नाय केलां आसतलें, केन्ना होली स्पिरिटाचें मागणें केलां तेन्नाय न्हय. बट आयज म्हज्या भावाचे भयणीनो हे नायट विजिलाचो विशय जावन आसा लायफ इन द होली स्पिरीट. गेले म्हयन्यांक न्हय मायाच्या म्हयन्यांत आमी आमचे इगोजमातीचो कितें केलां? परब सोमोरबल्या. खंयची? येस सिस्टर? 50व्या दिसाची 50व्या दिसाची परब न्हू. पेंटेकोस्ट आमी म्हणटात. ओके. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. ती जावन आसा आमची इगोजीची बर्थ म्हणटात न्हू. दॅट इज द लायक अ बर्थडे ऑर द बर्थ ऑफ द चर्च. त्या दिसा कितें जालें पळय दोन दुताच्या इतिहासान दुसऱ्या आवेस्वरान आमी वाचतात 50व्या दिसाच्या उत्सवा समयार ती सगळी एकेच सुवातेर जमलोली आसली. ओचितूच जोणजोणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ती आखें घर भरलें आनी उज्याचो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. आनी मागीर कितें जालें? ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. सो 50व्या दिसाचे उत्सवा समयार जेन्ना सायबीण माय आनी देवाचे जेजूचे शीस मागणें कोत्ताले न्हू इन द अपर रूम आनी मागणें कोत्ता आसतना जशें जेजून भासायलोलें तांचेर उज्याचे जिबेचे भाशेन पवित्र आत्मो एकल्याचेर देंवलो. सो दे वर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. आनी मागीर कितें जालें? दे रिसीव्ड पावर. जशें जेजून सांगलां तुमचेर पावर येतलो न्हू. जेजून सांग जेन्ना तुमी पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेवतलें. बळ स्ट्रेंथ ऑर पावर. तांकां इतलो पावर आयलो कित्याक एक पाटी न्हू पयले हाचे पयलीं न्हू बिफोर पेंटेकोस्ट दे वर अफ्रेड. शीस जेजूचे शीस कशें आसले ते भियेल्ले कित्याक आतां देव येवन तांकांय बोनकोडीन घालतले तांकांय मारतले जेजूचे फाटल्यान. ओके. तांकांय पिडापीड दितले. सो ते लिपून रावलेले ते भियेल्ले ते निराशी जाल्ले. सो दे वर व्हेरी अफ्रेड. दे वर क्वायटली प्रेयींग इन दॅट रूम. सो तांकां बोड नाशिल्लें. जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो ऑन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट ते भिरांत केली. सो आमची जेन्ना पवित्र आत्मो देंवता ती भिरांत आमचे भितर आसा. भिरांत जावं कशी म्हणजे कितें देवाचो वावर करपाक भिरांत ओ सारकें देवाचे वाटेन चलोवंक भिरांत. कित्याक सोत तें करूंक पासून आमकां बोड जाय न्हय.
जायते पावटी न्हू लायक यू वॉन्ट टू गो फॉर अ रिट्रीट आनी तुजे दुसरी फ्रेंड आहा ते तुका आनी पार्टी एक आपयतात तो फुटबॉल मॅच आहा थिंगा आपयतात आनी तुका लॉस दिसता ना म्हणोंक तुका लॉस दिसता सांगोंक हांव रेतीराक वेताय न्हू जायते पार्टी जाता तुजे भितर ती खुशी आसा तो इल्लेशें बोड आसा पूण जायते फावटी आमकां ना म्हणोंक जायना आनी घोडये तो इश्ट तुजो जावं घोडये पार्टयेक वचो तो बार्रार वचोन सोरो पिवंक तुका आपयत और वायट पिक्चरां चित्रां पळोवंक आपयत आनी तुका लॉस दिसता पूण जेन्ना तुजेर तूं पवित्र आत्म्यांनी भरलेलो मनीस जातलो तेन्ना तुका तें बोड मेवतलें ना म्हणपाक ह्यो संवसारी वस्तू नाकारपाक ना म्हणोन देवाचे वाटेन चलून येवपाक कळ्ळें कसलें बोड तें बोड न्हय की दुसऱ्या कडेन झगडपाक ओके पावर टू डू वॉट इज रायट टू बी विटनसीस आनी जेन्ना तुमी आमी जाणाच आमच्या गांवांत इतलें ना पूण दुसरे शारांनी आमकां आयकूंक येता न्हू पिडापीड दितात क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड दितात न्हू देर इज पर्सिक्युशन ऑफ क्रिश्चन सो तांकां तांचो भावार्थ बंद करून म्हणजे बायबल दाखोवंक जायना मिसाक वचोंक जायना न्हू जायते पूण जेन्ना पवित्र आत्मो येता कितेंय जावं ते जेजू पासत देवा पासत जीव पासून दिवंक तयार आसात न्हू सो वेन यू आर फिल्ड विथ द होली स्पिरीट देर इज नो फियर देर इज नो शेम टू फॉलो योर फेथ or to follow Christ as a true disciple. म्हज्या भावा भयणीनो आत्मो चोय पळय आतां आमी म्हणटात न्हू पवित्र आत्मो तांचे देंवलो नांव आमी जण एक आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा सगल्यां भितर आसा होय न्हू खंय आमी वाचतात बागयोन पावलूचे पयले चीट कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीन तिसऱ्या आवेसवडान 16वी वडीन आसा 1 Corinthians 3:16 तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोवें ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना सगलीं जाणांत यंगस्टर्स यूथ डू यू नो दॅट युअर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट येस आय वॉन्ट एवरी वन टू से येस सगलीं कोण सगलीं जीं जाणां तुजी कूड जावन आसा देवाचे आत्म्याचे मंदीर आत उबारात एवरी वन हू नोज दॅट युअर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस सो जेन्ना आमी जाणां आमचे भितर पवित्र आत्मो जियेता आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचे मंदीर आमी कितें करूंक जाय बाबा आमी आमचो कॅर घेवंक जाय न्हू वी हॅव टू टेक कॅर ऑफ आवर सेल्स नो आवर बॉडी आवर मायंड आवर सोल कित्याक देव आमचे भितर जियेता केन्ना ते आमी पयले फावटी आमचेर पवित्र आत्मो आसता वेन इज द फर्स्ट टायम वी रिसीव द होली स्पिरीट इन बॅप्टिजम प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस नो पयलेच फावटी आमचेर पवित्र आत्मा आमचे भितर येता बावतिजमाच्या साक्रामेंतान मागीर जितले पावटी आमी पातकान पडटा तेन्ना ही बिकम्स डॉमंट म्हणटात आमी डॉमंट म्हणजे इनएक्टीव म्हणजे यू आर नॉट एन एक्टीव पर्सन पवित्र आत्मा भितर आसा पूण जेन्ना आमी पातक सीन आफ्टर सीन बॅड हॅबीट आफ्टर बॅड हॅबीट आनी जेन्ना आमी वी डोंट रिपेंट फॉर आवर सिन्स तो पवित्र आत्मो दुखोवता नो ही इज ग्रीव्ड वी ग्रीव द होली स्पिरीट वी हर्ट द होली स्पिरीट तेन्ना मागीर जेन्ना तो पवित्र आत्मोच आमकां सुचयता की आमी वायट केलां आमी आमची पातकांचें दूख धरून कुमसाराक वचोंक जाय सो जितले फावटी आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वेता तेन्ना परतून आमची जेन्ना when the priest gives us absolution we receive forgiveness of sins and we receive a fresh infilling of the Holy Spirit सगलीं जाणांत कुमसाराच्या साक्रामेंतान जेन्ना आमी आमची पातकां पाद्रीक सांगतात जेव आमची पातकां बोगशिता आमी परतून आमचे भितर पवित्र आत्मो पावरफुली ही मॅनिफेस्ट इन अस वी रिसीव अ फ्रेश एनॉयंटींग मागीर तोरणाटी न्हू आनी एक साक्रामेंत आसा खंयचो which is the other sacrament you receive a strong anointing of Holy Spirit confirmation no so क्रिस्मांच्या साक्रामेंतांतूय आमकां you receive the seal of the Holy Spirit जायते फावटी हांव
क्रिस्माचे भुरग्यांची लागशिल्ली तयारेक टॉक दिवपाक वेता इन द पॅरीश. ओके, सो टॉक दिवपाक वेता. आनी हांव जेन्ना भुरग्याक विचारता हांव निराशी जाता, कित्याक हू इज द होली स्पिरीट जायते फावटी ती जाबाब दिनात. ओके, आनी जायते फावटी म्हणजे हे भुरग्यांक शिकोवपाक ओ तांकां कितें तरी आयकून घेवपाक एक अर्दे वराची क्लास खूब अवघड लागता, कित्याक दे डू नॉट पे अटेन्शन. कित्याक म्हज्या मोगाचे भाव भयणो, ही एडॉलसन्स ऑर टिनेजर आमी म्हणटा त्या वेळार दे आर अंडरगोईंग हॉर्मोनल चेंजीस. जेन्ना तांची कुडीची वाड जाता न्हू, दे आर मेल हॉर्मोन्स फिमेल हॉर्मोन्स सडनली शूट अप जाता, तेन्ना दे अंडरगो ऑल्सो इमोशनल चेंजीस. तांचे भितर मना भितर घुसपोड कशी जाता, तांकां सडनली राग येता, तांकां न्हू दे फील अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजीट सेक्स. म्हणजे चेडवांक न्हू दे फील अट्रॅक्टेड टू द बॉयज फील अट्रॅक्टेड टू द गर्ल्स. दे फॉल इन रॉंग फ्रेंडशिप्स, इनफॅच्युएशन आमी म्हणटात न्हू, मोगान पोटात म्हणटात, पूण तो मोग न्हू ही, कित्याक तांकां तितलें गिन्यान ना त्या वेळार जाणा जावन येवपाक की हें खरेंच हो चेडो हो चेडून ताजे सांगाता हांव आखेन जिवीत सारतलोय, काजाराचो साक्रमेंट करतली. नो, दे डोंट हॅव दॅट मच्युरिटी. जायते पावटी ती चुकतात. सो म्हाका एज अ डॉक्टर, एज अ चिल्ड्रन्स डॉक्टर, म्हाका सदांच दिसता हांव टॉक दिवंक येता, दीस सॅक्रमेंट ऑफ कन्फर्मेशन इज इन्स्टिट्यूटेड एंड गिवन एट द रायट टायम. कित्याक त्या वेळार जेन्ना ही भुरगीं वायट रस्त्यार पडोवंक शकता, कित्याक तांकां टेम्पटेशन आसा न्ही, आतां मोबायल्स आसा, मिडिया आसा, सोशल मिडिया, आनी जायते म्हणजे टुरिजमाचे इन्फ्लुअन्स आसता न्हू, जायते वायट भायले तांचेर इफेक्ट जावंक जाता, तांचेर परिणाम जावंक जाता तांचे कॅरेक्टराचेर. त्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याची खूब गरज. सो आय ऑलवेज फील एडॉलसंट पिरियड 14, 15, 16 वर्सांची भुरगीं क्रिस्मांक येतात ते तेंची ती फेज जावन आसा एडॉलसंट टिनेजर्स खूब अवघड. आवय बाबाय म्हणटा ती भुरगीं आमकां आयकोनात, भुरगीं आमचे आयकोनात न्हू, बिकॉज दे आर गोईंग थ्रू हॉर्मोनल चेंजीस. ती एक फेज आसा ती एडल्ट, आनी ती एक डेलिकेट फेज कशी. हांव तांकां शिकयता आसतना म्हणटा तुमी ऑल ऑन अ ब्रिज, you have to cross that bridge. You are on a bridge between childhood and adulthood. So तुम्ही ते इल्लेशे डेंजरस रिकेटी ब्रिजाचेर आसा तेन्ना तांकां आमी तांकां सोजमून घेवंक जाय. दे आर गोईंग थ्रू दोज चेंजीस. तांकां तांचे पासत मागोवंक जाय, तांकां मोग दाखोवंक जाय. जेन्ना आवय बापायक तांकां जोर तापयत रावलीं ऑर यू टॉक हार्शली टू देम, ऑर मोग घरा मेळना ऑर मागडें ना जाल्यार ती मागीर भायर वेतात मोग सोदूंक. So if they don't receive love, especially during that difficult phase of teenage or adolescence, they go outside the house to search for love. So तांकां त्या वेळार देवाचो मोग अणभवूंक आदार दिवंक खूब गरजेचें. सो दॅट इज द टायम when they receive sacrament of confirmation. त्या वेळार हांव पळयता हांवें टॉक दिवंक येता जायते फावटी भायली तयारी कोत्तात. खूब फावटी आवय बाबा एक पाटी क्लासीनी आसतात, एक पाटी म्हणजे जायते फावटी सांतिस्तेव पॅरिशीन ती म्हजे माय हजबंड्स पॅरीश. सो तांकां हांव टॉक दिवंक वेतालीं आनी तेन्ना फादर आवय बापायकूय बाराबर दवरतालो. आनी जायते फावटी आवय बापायकूय ही खबर आसचो ना आनी तांकां मागीर दे रिसीव दॅट एनलायटमेंट ऑर दे केम टू नो एंड दे केम एंड सेड दॅट वी वील नॉट नो आवर चिल्ड्रन आर गोईंग थ्रू ऑल दीस प्रॉब्लम्स इन दीस फेज. त्या वेळार हे तरणाट्यांक हे टिनेजरांक सोजमून घेवंक, तांकां मोग दिवंक, तांकां देवाचे मोगाचे विशीं सांगूंक गरजेचें. आनी जेन्ना ते साक्रमेंताक तयारी करतात, भायली तयारी करतात, विस्तीत जावं ऑर वाद जावं ऑर मोचे जावं ते ऑर पार्टी आसतली ऑर कन्फर्मेशन केक. पूण म्हज्या मोगाड भावा भयणीनो, हांवें अणभवला त्या वेळार मागण्यांची गरज. Very few people will be praying that their children receive a powerful anointing of the Holy Spirit. हांव पयलेंच सांगताली तुमकां, सर्गीच्या बापाशी आमी मागणें कोत्तात, जेजूशी कोत्तात, पूण पवित्र उलो मारतात आमी इतले पावटी म्हाका तर दिसना आनी तुमी कोणें हातूय उबारुना. ओके, सो लेट अस लर्न समथींग टुडे, हाव टू प्रे टू द होली स्पिरीट, what the Holy Spirit can do in our lives. आतां आमी देवाचें उतर आयकलां, जेन्ना पवित्र आत्मा आमचें देंवता आमकां बोड मेवता न्हू,
आमकां गायडन्स मेवता स्फूर्ती मेवता ताजी सारके न्हू बरे वाटेन चलोंक वायट वाटेन वेता जाल्यार तो आमकां शिटकायता आमकां ओडून हाडटा पोत्तो शिटकायता पूण आमी ताजेची मागणें करूंक जाय वी मस्ट आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट जसोय आमचो आयज विशय जावन आसा लायफ इन द स्पिरीट ओके दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपीक आनी जेन्ना म्हाका हांव मागण्यान बसलेली आनी म्हाकाय दिसलें हेच विशया विशीं हांवें उलोवचें कित्याक म्हजे भाव भयणीनो आयज काल आमी दिसता संवसार पातकान बुडला अ लॉट ऑफ इवल इन दीस वर्ल्ड पीपल हॅव लॉस्ट डायरेक्शन पीपल आर विक्टिम्स ऑफ वायसीस एडिक्शन्स आनी पीपल हॅव इवन लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन म्हणटात आमी न्हू म्हणजे हें पातक म्हणून ती नोकळो पासून दॅट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट आतां म्हणटात पातक केल्यार आमकां कुमसाराचो साक्रमेंट आसा न्हूय पोत्तून येवपाक पूण जेन्ना आमी तर नको आमी करता तेंच पातक म्हणून कशी आमी कुमसाराक वेतेली लायक हांव सीन हांव जेन्ना कोण कितेंय प्रॉब्लम घेवन येयला आनी सांगता लायक एक जाणटी बायल आसली ती म्हणटा म्हाका जिवाचो वाज येयला वीट आयल्या हांव केन्ना मोरोसोर जाला म्हाका मोरोंक जाय देव कित्याक व्हरोंक ना अशी उलोवंक लागली हांवें मागीर तिका सोजमायली तुजें जिवीत जावन आसा देवाचें दान योर लायफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड यू मस्ट थँक गॉड फॉर इट देवाक जेन्ना जाय तेन्ना तो तुका व्हरतलो ना म्हणलें ना तूं अशें मोडत रावो नाका कुमसाराक वच कित्याक बट देन that person was not ready to even accept that she said wrong. She did not want to go for the sacrament of confession. म्हणजे अशें आनीक एक फॅमिली प्रॉब्लम आशिल्लें आनी तितून ते मनशाक जायते गर्व आशिल्लो आय सेड यू हॅव टू कन्फेस योर sin ऑफ प्रायड बिकॉज द मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द चायल्ड आनी म्हणलें यू हॅव टू कन्फेस आय एम नॉट प्राऊड आय एम मोस्ट हंबल म्हणोंक लागली सो वेन आमी जेन्ना नाकारता म्हणजे आमी एक्सेप्ट करिना मानून घेना आमकां पातक आसा कशें आमचें पातक कुमसाराचें साक्रमेंतान बोगसतलें तुमी सांगात ओय की ना ओय सो मेनी टायम्स सिन्स लायक प्रायड लास्ट नाटकाय नेटुकाय ऑर दुसऱ्यांक जोडप हीं पातकां आमी नोकळो आमचे भितर आसा म्हणून पूण फकत पवित्र आत्मो आमकां ओळख दितलो होली स्पिरीट कॅन मेक अस अवेर ऑफ आवर सिन्स पूण फॉर हीम टू मेक अस अवेर आमी मागणें करूंक जाय न्हय दोन इतिहासान आमी पळयता शीस आनी सायबीण माय मागणें करताली मागण्यान आसतना तांचेर पवित्र आत्मो जसो जेजून बासायल्लो तांचेर देंवलो आनी तांकां बळ मेवलें आनी ते देवाची जेजूची खबर वा ताजे गॉस्पल पोरगोटूंक भायर गेले दारां उगडून भायर गेले भिरांत सोगली नाच जाली तशेंच भाव भयणीनो आमी मागणें करूंक जाय वी मस्ट आस्क फॉर द होली स्पिरीट वी मस्ट आस्क सो आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा म्हणून आमी सुसेगाद रावली अशें जाता ना अशें जायना वी कॅनॉट टेक फॉर ग्रांटेड I have the Holy Spirit, I have received the Holy Spirit, my body is a temple of the Holy Spirit and I sit tightly in my comfort zone. Things cannot move. The Holy Spirit cannot work in our lives because we need to give Him permission. We need to give Him, we need to invite Him. We need to thirst for Him. Bhagwan Augustine Muntalo, the God who created you without your permission cannot save you without your permission or consent. So देवान आमकां आमचे कन्सेंट घेयनासतना आमकां रोचल्या पूण आमी ताका लायक संदी दिनासतना विदावट गिवींग आर कन्सेंट विदावट कोऑपरेटींग विथ द ग्रेस ऑफ गॉड तेणें आमकां सुटका दिवंक जायना जाल्यार कितें जाता आसलें मनीस पातकान पडत राव आनी देव आमकां आमची सोडवण करतलो म्हूण आमी सोजमोंक जाता तशें ना गॉड इज लविंग एंड मर्सिफूल बट ही लव्स अस सो मच that He does not want even one of us to be lost. He wants all of us to be saved. म्हणून तेणें हे sacrament घडून हाडल्यार and He has instituted the sacrament so that we have an opportunity when we fall, we repent from our sins and we get up again. तो भाव भयणीनो आमकां पवित्र आत्म्यांची गरज एक बरें जिवीत जियोवपाक सुरवातेक आमी म्हणलां आमी हांगा यात्रीकारां बरें जिवीत जियेल्यार एक दीस आमकां सासनीक जिवीत मेळटलें पूण वायट रस्त्यार व्हेल्यार आमी वी इनवायट कॉन्डेमनेशन अपॉन अस आमी वायट रस्त्यान गेलीं जाल्यार मागीर
देंवचाराच्या हातान पडटली. ओके, सो बरें जिवीत जेवपाक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. वी रीड इन पळय इन बागेवन पावलू बरयता तेसलोनिकारांक पयले चिटीन 4 तिसरी वोड. ओके, 1 Thessalonians 4:4 देवाक जाय ते एन्स तुमी पवित्र जाल्ली. ओके, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड युअर सँक्टिफिकेशन. नो, सँक्टिफिकेशन म्हणजे आमी नितळ निर्मळ पवित्र जाल्ली. देवाक जाय ते हेन्स तुमी पवित्र जाल्ले. नो, सो पेद्रूचे बागेवन पेद्रूचे चिटीन आमी वाचतात बी होली फॉर आय एम होली. नो, बूक ऑफ लेविटिकस वी रीड सो मेनी टायम्स, 4 or 5 times. देव म्हणटा जसो हांव पवित्र तुमी पवित्र जावंक जाय. आनी आमी पवित्र जावपाक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. मागीर बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीचेर आमी अशें वाचतात Romans 8. ओके, रोमकारांक बरयलेले चिटीन 8वें आवेस्वरान 4 ती 13वी वोड हांव वाचता. सगळीं आयकाता, कान दवरून आयकात सारकी. अशें देवान केलें म्हणून जें प्रमाणीकपण समोर्तीचो हेतू आसलो तें आमच्यान पूर्णतायेन जोडून घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशां सोयम वोंडायता ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलून जियेता. जीं कोण मनशां सोयंबाच्या वोंडोवण्या प्रमाणें जियेतात तांचो इकलो मनशां सोयंबाक आवडटा ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जीं कोण पवित्र आत्मो ओडून व्हरता ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद. नो, दे हॅव ओन्ली वन विश. आत्म्यांक आवडटा त्यो वस्तू. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण. नो, वेन यू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लॅश यू विल सी ओन्ली डेथ. ताका म्हणटात एक स्पिरिच्युअल डेथ, मरण. देन पूण पवित्र आत्म्यांचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्मानां जातात. कित्याक आमच्या मनशा सोयम देवाचे कुशेक खालते रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालतें रावूंक जायना. मनशा सोयंबाच्या वोंडोवण्या प्रमाणें चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो. दे कॅनॉट प्लीज गॉड. यू नो, दोज हू फॉलो द डिझायर्स ऑफ देअर फ्लॅश कॅनॉट प्लीज गॉड. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाचेर वोंडोवण्या प्रमाणें न्हय, देवाच्या आत्मो तुमचें सवें तिकाण करून जियेता म्हणटूच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. सगळीं म्हणुया ज्या मनशा सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना क्रिस्ताचो आत्मो ती ना, क्रिस्ताची न्हय. ती क्रिस्ताची न्हय. पूण जोर क्रिस्त तुमचे सवें आसा, तुमचे सवे आसा, तुमची कूड तुमची कूड पातकाक लागून मोरतली जाल्यारूय पातकाक लागून मोरतोरी जाल्यारूय तुमकां कित्याक तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्यान जिवी दवरूंक तुमचे सवें आत्मो आसा. नाव फॉर द सेक ऑफ द young youth I will read in English. Okay, Romans chapter 8. Life in the Spirit. Youngsters, please listen. Okay, the youth, I want you to listen to this, please. Okay, you can talk later. Romans chapter 8 verse 5. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Okay, आता इंग्लिश भाशेन ट्रान्सलेशन. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. मागीर to set your mind on the flesh is death. जेन्ना आमचे कुडीचे वोंडावण्या फाटल्यान वेतात
when we go to gratify the desires of the flesh, we will experience a death or a spiritual death. But to set the mind on the spirit is life and peace. कोणाक हांगा शांती जाय जिवितान सांगा म्हाका? Who wants peace? Everybody, isn't it? आमकां सगल्यांक शांती जाय आमच्या जिवितान. So to set your mind on the spirit, पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत तरी आमी जियोंक वावुरल्यार आमकां जिवीत आनी शांती मेळटा. जिवीत म्हणजे सासनीक जिवीत. कित्याक कशें सासनीक जिवीत मेळटलें? जो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, पवित्र आत्म्यान प्रमाणे आमी चलतात, ताचो पावर आमचे भितर आसा, ताचे वाटेन आमी चलतात जाल्यार आमी त्यो वस्तू करतली ज्यो देवाक मानता. वी वील डू द थिंग्स वीच आर प्लिजींग टू गॉड. वी वील नॉट गो टू डू द थिंग्स वीच टू सॅटिस्फाय द other people in the world, but we will strive to please God. आनी जेन्ना आमी देवान दाखयलेले वाटेन चलता तेन्ना आमकां सासनीक जिवीत मेळटलें. होय की ना? So it's very simple, no? If you want to live a good life, you want to enjoy eternal life, एक दीस स्वर्गार वचोन आमचे देवाक we see him face to face जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां आमी जाल्यार आमी बरी वाट चलोवंक पावतली. वायट वाटेन वचची ना. कित्याक हांगा पळय देवाचें उतर सांगता, दी दुसरी वाट, द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द फ्लॅश वील ब्रिंग डेथ अपॉन अस. डेथ म्हणजे आमची ओत्मीक, इट्स अ स्पिरिच्युअल डेथ, ओत्मीक मरण कशें. ओत्मीक मरण येतलें जेणे वी कॅनॉट प्रे. अ पर्सन हू इज ड्रॉन बाय द वर्ल्ड, संवसारी हुज संवसारान सगळे पोजडेपणान जियेता, पातकान जियेता. ही वॉन्ट्स द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड. मागणें करूंक नाका, मागण्यान इंट्रस्ट ना. एक दीस मिसाक मातशें वेळ जालो जाल्यार स्टार्ट्स ग्रम्बलींग. केन्ना काय घरा वचोसो दिसता, घरान फॅमिली प्रेयर ना, मागणें ना, रेतीराक वचोंक सोदिना. असली मनशां द्या मायंड इज फिल्ड विथ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड and they want to satisfy the flesh. Now कशें जावन आसा हें एक झूज कशें न्हू. आमकां आमची कूड ओडून वेता ते वाटेन वचप, काय आत्मो पवित्र आत्मा आमकां ओडून हाडटा ते वाटेन वचप. ओके, ना एकूच वस्त सांगता. ओके, ना केन्ना तुमी म्हणटा सकाळीं उठतात, मिसाक वचोंक तयार जातात, तुमची कूड सांगता ओय बरो पावस पडटा, मातशें न्हिदो या, आयज मीस कित्याक जाय न्हू. सो यू following you're gratifying the desire of your flesh, because the flesh wants to sleep little extra. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्यान तुका सुचायता, the Holy Spirit inspires you. If you go to church, तुजे भितर कितें येता? आमी कित्याक येतात मिसाक? अब्रिलाच्या म्हयन्यांत हांव हांगा आयलेली तेन्ना आमी मिसाचे भेटे विशीं विचार केल्ले. वी reflected on the Holy Eucharist in the month of April. So मिसाक कित्याक येतात भाव भयणीनो? Why do we come for Holy Mass? कित्याक आमी मिसाक येतात? कायदो पाडपाक ना, टू एनकावंटर जिजस. आयच्यान आमचो जबाब जावन दी, ओ आमचो हेतू जावन दी, आय वील गो फॉर होली मास टू हॅव एन एनकावंटर वीथ जिजस. पळय जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकोता, देवाच्या उताचे प्रवचन जाता, तेन्नाय आमकां जेजू मेळटा. जोच जेजू आल्तारार येता, आमी ताका आमचे भितर शेवता क्रिस्त प्रसादांत ऑर परम संस्कारान. वी सी द सेम जीजस हू इज देर इन द होली युक्रिस्ट इज देर ऑल्सो इन द वर्ड. कित्याक देवाचें उतर जें आमी वाचता, आयकोता, तें जावन आसा पवित्र आत्म्यानूच बरयलेलें. कातोलीक धर्माची शिकोवण, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां शिकयता, द वर्ड ऑफ गॉड इज रिटन अंडर द ब्रेथ ऑफ द होली स्पिरीट. मनशांनी न्हय पूण पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशांनी बरयलां. सो इट इज लिवींग एंड एक्टीव. हिब्रुवाचे चिटी बरयलेलें आसा, देवाचें उतर जावन आसा जिवेण, एक तोरसाद कशी. इट इज लायक अ double-edged, sharper than a double-edged sword. तोरसाद तुमी जाणाय न्हय, कातोरता तशी. तुका तर देवाचें उतर आतां परगोटलेले तुमी आयकोतात, जावं युट्यूबाचेर ओ मिसाचे भेटेन ओ रेतीराक. जेन्ना आमी तरी पवित्र आत्म्याची मागणें करता, तें देवाचें उतर एक उतर तरी आमकां
तोपतेलें लागतेलें दॅट वर्ड ऑफ गॉड वील पियर्स आवर हार्ट एंड होली स्पिरीट पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दितलो आमचें पातक कितें तें न्हू. सो देवाचें उतर चीत दिवन आयकूंक जाय. पूण जायते फाटी आमी पळयता न्हू केन्ना शर्मावन चलता तेन्ना आमी यू नो वी आर नॉट अटेंटीव. आमी दुसरेच संवसारांत आसता घरा कितें करपाचें चिंतता आमचे प्रॉब्लम कितें चिंतता न्हू. वी आर नॉट अटेंटीव. बट रिमेंबर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द लिटर्जी ऑफ द वर्ड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट लायक द लिटर्जी ऑफ द युकरिस्ट. सो देवाचें उतर आमकां न्हू. सो हांव तुमकां सांगताली कितें न्हू कुडीची वोंडावणी म्हणजे यू वॉन्ट टू ग्रॅटिफाय द डिझायर ऑफ युअर फ्लॅश. म्हाका न्हिदोंक जाय म्हाका आनी खूंय वचोंक जाय म्हाका पिकनिकेक वचोंक जाय म्हूण हांव आयताराच्या मिसाक वेचिना न्हू. म्हाका दिसतालें न्हू आमच्या गोंयांत जायते इगोर्जी आहा आनी सगलीं एटलिस्ट आयताराचे मिसाक वेतात म्हणून. तुमचे पॅरिशीन म्हाका सोजमोन येता न्हू इतले बरे भाशेन हांगा मागणें चलता फादराची उर्बा पळोवन तुमचे पासो जायतो वावुरता फादर नातालीन. सो तुमी खरेंच सगलीं येतात सगळे घरा येतात म्हूण हांव सोत मानता. पूण गोंयांत इतले इगोजी आसना हेच विकान मंगळारा दीस म्हाजे कडेन एक पेशंट आयलो आनी ताका पोटान दुखतालें. त्या आवयन त्या भुरग्याक म्हाजेशी हाडलें पोटान दुखता म्हणून. आनी हांवें तपासलें ताका आनी हांव पळयता ही इज रेस्टलस यू नो ही इज रेस्टलस म्हणजे ताका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना. आनी ताजी आवय म्हणजे सारकें मोठ्या आवाजान aggressively or agitatedly she started complaining about the child. तो घरांत आयकोना तो इस्कॉलाक वचना तो बेगीन उठोना 10-11 पासून न्हिदोन रावता रातचो मोबायल पळयता लेट न्हिदता यू नो she started continuously complaining about the child. इस्कॉलाक वचना and she was very angry very agitated. भुरग्याचे उजीरूच जायती कंप्लेनां. मागीर पोटान दुखता कित्याक दुखता तेणें बायलें कितें तरी चिकन हाडून हाडलें. हांवें म्हणलें ताका बायलें तेणें हाडलें काय तुमीन दिलें. ना तेणें हाडलें. तो कशें ना तो ऑनलायन ऑर्डर करता वो तो चॉकलेटी ऑनलायन ऑर्डर करता. पूण कसो ऑर्डर करता ताका कोण दिता पयशे. ना ताका तेवढें कॅश आसा तें घेवन कॅश ऑन डिलिव्हरी इतले पावोन म्हणजे इतले आनी इतलें म्हाका ती सांगोंक लागली. म्हणजे इवन तो टॉयलेटान वेता तेन्ना वरांची वरां हांगा बसता. मागीर म्हाका हांवें विचारलें तो मोबायल घेवन वेता वय. सो तो हांगा बसून मोबायलाशी आसता. हांव म्हणना बिकॉज आय डोंट नो वॉट ही इज वॉचिंग आय कॅनॉट जज विदावट नोईंग बट ही इज सिटींग फॉर आस. सो इतलें म्हाका ती सांगोंक लागली. आनी न्हू ती आवय म्हजें आयकून घेना. हांव तिका राव सवकासायन राव मातशें राव भुरगो आसा ताका आमी सोजमावया. ना सांगून फायदो ना तो म्हजे रागार जाता न्हू ती सांगोत वेता. मागीर आय स्टार्टेड सायलंटली प्रेयिंग बिकॉज आय वॉज ऑल्सो गेटींग यू नो लायक आय कुड नॉट बेर टू हियर दीस थिंग्स लायक कंटिन्युअसली ती ताजेर कंप्लेन करता आवय त्या भुरग्याचेर यू नो पोटान दुखता तें गेलेंच तें शेणलें. तो ती चड कंप्लेन ताजे बिहेवियरा विशीं. सो देन हांव सायलंटली अशें मागोंक लागली पवित्र आत्म्यान म्हाका दाखयलें. ताका विचार ते आयताराच्या मिसाक वेता काय म्हूण. आनी म्हाका आनीक पेशंट आसा अशली सगल्यांक हें क्वेश्चन विचारची ना न्हय जरी स्पेशल केस आहा जाल्यारूच. सो आय आस्क्ड द बॉय तो आयताराच्या मिसाक वेता इस्कॉलाक उठोना म्हणटा. ना तो खूंय वेता तो दोतोनीक पासून दोतोनीक वेता ना न्हिदोन रावता. तो मिसाक वचना आनी ताका कशें क्रिजम घेतलाय ना 13 वर्साचो भुरगो क्रिजम कशें मेवतलें ताका. ना आमचे इगोजी लेट दिता जायते कंप्लेन. मागीर म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें ते आवयक विचार तूं मिसाक वेताय. आवयक विचारलें ती म्हणटा ना कित्याक हांव कामाक वेता. ना ती हॉटेलार कामाक वेता. कितल्यांक वेता 9 वरांचेर. आनी 6 मीस ना 7 मीस ना 8 मीस ना. म्हज्या भावाचे भयणी ती म्हणटा ना कोणा कडेन उठोंक जाता ती म्हाका विचारता न्हू. शी इज फ्रॉम सालसेत. सो सालसेतची कोंकणी कोणाक उठोंक जाता म्हणोंक लागली. सो माय डे मागीर आनी तरी ती भुरग्याचेर कंप्लेन करता. जेन्ना आवय मिसाक वचना आनी सी आय वॉज टेलिंग यू नो लायक सम पीपल मायट हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन. म्हणजे ती आवय खबर पासून ना आपूण आयताराचे मिसाक वचना पण शेनवारा सांजचे मीस आसता ताका तरी वेताना हें पातोक म्हणून व्हडलें पातोक म्हणून तिका खबर ना न्हू. सो वी बिकम एक पाटी आमी पातकान पडोन जरी आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागोनात जाल्यार वी कॅन बी सो इमर्स. आमी पातकान इतली बुडूंक शकता की आमकां कळचें पासून ना आमी पातकान आसा म्हणून.
ओके वी विल नॉट इवन रियलायज सो कशें तें कुमसार मागीर हांवें ताका सांगलें तूं कुमसार तोरी ती कंटिन्युअसली कंप्लेन भुरग्याचेर करता तोरी आयकोन घेना देन आय टोल्ड हर तुमी सगळीं रेतीराक वचना हांव म्हजो घोव येवचो ना मोडोत रावीत लागली देन आय टोल्ड हर सी तूं भुरग्याचे विशीं सांगता नथींग वील चेंज इट्स लायक पोरींग वॉटर ऑन द डार्क स्पॅक पयलें तुवें कुमसार करूंक जाय तुवें तुजें जिवीत बोल्लूंक जाय मागीर तुज्या भुरग्याक सांग सो एक असलें कितें आहा न्हू पळय भायलें जेवण हाडून खावप तो ऑर्डर कोत्ता ह्यो वायट संवयो कित्याक मिसाक वचना न्हू पवित्र आत्म्याचो ताळो तेमी आयकोंक ना जेन्ना पाद्री सांगता आयताराच्या मिसाक यो आनी तशें तेजें काजन आहलें तेंय म्हणटा 15 वर्साचें हांवूय मिसाक वचना केन्ना केन्नाय गेल्यार गेलें तूं म्हजे भाव भयणीनो हांव सांगतली तुमकां रोमकारांक बरयल्ले चिटीर बागेवन पावलू स्पश्ट सांगता न्हू क्लियरली टेल्स लायफ इन द स्पिरीट म्हणजे दोज हू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लॅश set their minds on things of the flesh तुका जाय ती अर्दे वर 1 वराची न्हीद गरजेची काय मिसाक येवन देवाशी वचोंक ती कुरपा मेळोंक आमकां आमी आमचो जिवो देव आमचे भितर येताय न्हय आमी जेन्ना कोमुयांक घेता तेन्ना जिवो देव आमचे भितर येता सो वी रिसीव द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस सो आमी नितोड जाता न्हू इट इज द युकरिस्ट इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ prayer no so this is the difference now दुसरे वाटेन आसा गालासीकारांक बरयलेले चिटीर what is works of the flesh फकत हांव सांगता इंग्लीश भाशेन सांगता ओके वर्क्स ऑफ द फ्लॅश म्हणजे कुडीचे वंडवण्या प्रमाणे जियोवप म्हणजे फॉर्निकेशन म्हणजे पोरद्वार जिवीत वा तुमच्या काजराचे साक्रमेंताचे भायर तरी एक दादलो बायल न्हू कुडीचे संबंदान जियेता न्हू कुडीचो संबंद घडटा काजराचे पयली और साक्रामेंत काजराचो नॉट सिवील मॅरेज ओके एनी सेक्शुअल रिलेशनशीप बिफोर सॅक्रामेंट ऑफ मॅरेज और वेन यू आर मॅरीड टू वन पर्सन आनी दुसऱ्या कडेन न्हू दॅट इज एडल्टरी सो फॉर्निकेशन समरायजीस एडल्टरी प्री मॅरायटल सेक्स मागीर इम्प्युरिटी न्हू पोरजडी चित्रां पळोवप लायसेन्सनेस म्हळ्यार तशेंच यू नो डर्टी थिंग्स आयडोलेट्री म्हणजे तुका एक आयडल आसा हो म्हजो मोबायल हांव मोबायलूच घेवन आसा सगळे वेळ म्हाका टायम ना हो ते टी व्ही सिरियल पळोवंकूच जाय ते म्हजो तेरसाचो टायम आसा ते सिरियला परपडे न्हू ओ तुका यू मेक वन ऑफ द फिल्म स्टार ऑर मॉडल ऑर क्रिकेट स्टार तुजो आयडल ताजेच भाशेन हांव म्हजे स्वभाव म्हाका जाल्लो जाय न्हू हो न्हेसपाची संवय जावं ओके सो आयडोलेट्री सॉसरी हांव सांगताली पयलीं न्हू जिंदो कुड्डे देवाशी वेतात न्हू ब्लॅक मॅजीक ओकल्ट प्रॅक्टिसीस सॉसरी दीज आर वर्क्स ऑफ द फ्लॅश ही पवित्र आत्म्यांचेर आड वस्तू क्वॉरल्स म्हणजे झगडप जेलसी एनमिटी राग दवरप मागीर एनवी ड्रंकनस न्हू सोऱ्याचे नोसान पडप म्हणजे टू गेट ड्रंक आनी डिस्ट्रॉय योर नॉट ओनली लायफ ऑफ दॅट पर्सन द होल फॅमिली गेट्स डिस्ट्रॉयड सो हे सोरो पिवन जियेता त्या मनशा भितर पवित्र आत्मो वावर करचो ना पवित्र आत्म्याचें बोड दिसून येवचें ना न्हू मागीर आनी कॅरोसिंग म्हणजे पार्टी स्पिरीट म्हणजे कितें लायक यू नो आतां तुमी गेलीं जेवण जालें सगळें जालें तरी 2 3 तुका टायमाचो एक शीम आनी मेर ना यू नो कंटिन्युअसली थंय पियोन म्हणजे यू नो लायक देर इज नो रिटर्निंग बॅक फ्रॉम दॅट कॅरोसिंग म्हणटा तें यू नो लायक दॅट कितें चड करतात तें बरें न्हू तें आमी कित्याक कोतात इलेशें कितें हे वायट वस्तू घेतल्यो म्हणटच आमची कूड खुशी जाता न्हू फ्लॅश फील्स हॅपी बट दॅट हॅपीनस इज टेम्पररी तें उरचें ना सोरो पासून पियेतात न्हू केन्नाय कोणाक प्रॉब्लम आसा सोरो पिलो चल न्हिदली प्रॉब्लम गेलें ना सकाळीं उठोन तुका तें हँगओवर येतलें गिल्ट फिलींग येतलें तें तो सोऱ्याक निवडलो म्हणटच तूं वर्स्ट यू आर इन अ वर्स्ट सिट्युएशन दॅन वॉट यू वर बिफोर ओके सो जेन्ना आमी एक पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत जिवंक सोदतात म्हज्या भावाचे भयणीनो पवित्र आत्मो जावन आसा देव यू नो थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी जेन्ना आमी जाणां आमचे भितर आसा बट वी हॅव टू कीप हिम एक्टीव इन अस एक्टिवली वर्किंग नस पयलें म्हणल्यार सकाळीं फुडें ताजेशी मागणें करूंक जाय आस्कींग द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट मागीर जेन्ना आमी पातकान पडटा ही बिकम्स डॉमंट ही कॅनॉट वर्क ही कॅनॉट मॅनिफेस्ट पावरफुली थ्रू अस आमी खुमसाराक वचोंक जाय जेन्ना आमी खुमसाराक वेतात आमकां वी रिसीव अ फ्रेश इनफिलींग ऑफ द होली स्पिरीट मागीर ब्लेसीड सॅक्रमेंट न्हू परोम संस्कारान शी वचोन ब्लेसीड सॅक्रमेंटान मागणें करप खासगी मागणें करप
देवाचें उतर वाचप, यू नो, दीज आर द थिंग्स वीच वील रिकिंडल द होली स्पिरीट विदीन अस. आनी जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरलेली जातली, आमचें जिवीत जातलें खुशी. आमकां पवित्र आत्म्याची फोडां आमचे भितर फोडां दिसून येतले. फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट म्हणटात न्ही, आनी फोडां म्हणजे कितें? Anyone can tell me? The fruit of the Holy Spirit which you will love to have. Love, joy, peace, patience, gentleness, kindness, faithfulness, generosity and self-control. पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा सेल्फ कंट्रोल. म्हणजे जेन्ना आमी पातकान पडोंक वेता तेन्ना तो आमकां शिटकायतलो. पातकान पडोवंक आमकां दिवचो ना. आमकां न्हू सडनली यू नो लायक वी मस्ट प्रे टू हॅव दॅट सेन्सिटिविटी ऑफ कॉन्शियन्स. म्हणजे आमचे कॉन्शियन्साचेर यू नो आमकां एक लायक अ नज, यू नो, आमकां कोण असो कॉलराक दवरून ओडून हाडटा ते भाशेन न्हू आमकां दूख लागता. म्हणजे पातकांची दूख दवरूंक मेवता. सो आमी पातकांची दूख तरी दवरतले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. सो आयज पासून जर आमी पवित्र आत्म्यांचो आदार मागून येयलेली नात जाल्यार आमच्या खासगी मागण्यान फाल्यां सावन ओ आयच्यान आमी तो निच्यो घेवया. पयलीं जाणा जावं ना, आमकां तरी बरें जिवीत जिवन सासणीक जिवीत जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. आमकां तरी ते कुडीचे वोंडावण्या पोरमणे जिवंक नाका, पातकान पडोवं नाका जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. कित्याक पवित्र आत्मा आमकां बोड दिता, आमकां कुरपा मेळटा, आमकां गोठाय मेवता. पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा मोग न्हू. फर्स्ट वन इज लव. जेन्ना आमचे भितर मोग आसा तेन्ना आमी देवाचो मोग करतलीं. आनी देवान आमकां शिकयलां न्हू पेल्याक बरें करचें न्हू. लव युअर नेबर, लव युअर एनिमीज, डू गूड टू दोज हू हेट यू, प्रे फॉर दोज हू पर्सिक्यूट यू न्हू. दुसऱ्यां पासत मागणें, आमचे मागण्यांचें जिवीत एकदम बरें जातलें. यू वील फायंड द फ्रूट दॅट युअर prayer life is wonderful, is extraordinary. पळय बाबा भयणी, आमी जिवंक जाता एक ऑर्डिनरी मनशां कशी, सादी मनशां. ओके, यू कॅन लिव एन ऑर्डिनरी लायफ. यू कॅन गो टू चर्च, कम बॅक, फील सेम. यू कॅन गो फॉर कन्फेशन, कम बॅक, सेम सॅडनस, तेच निराशीपण आसता. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बोड आमचे भितर आसा तेन्ना आमचे मागण्यांचें जिवीत इतलें बरें जातलें की आमी वी वील बी फ्लायींग हाय, यू नो, यू वील लूज ट्रॅक ऑफ टायम अशें म्हणलेलें आसा. जेन्ना एक मनीस पवित्र आत्म्यान भरता न्हू, तुका वाज येयना न्हू. यू डोंट फील बोर्ड, यू डोंट फील द मास इज बोरींग ऑर रेतीर असो वाज येयलो बरो ना न्हू. यू वील बी थर्स्टींग फॉर गॉड्स वर्ड. सो देवाचें उतर तुमचे भितर रिगतलें आनी तेन्ना आमी जेजूचे खरें शीस जातले. आनी जेन्ना जशें जेजूचे शीस पवित्र आत्म्यान भरले ते जेजूची गोवायकी दिवंक भायर सरले भियोन आसतना तुमी बी देवाचे जेजूचे गोवाय जातले आनी यू वील स्टार्ट सर्विंग गॉड. यू हॅव अ ब्युटिफूल पॅरीश. Thank you once again for listening very attentively. I am very touched. Thank you, Father, for inviting me. It's really a joy and a learning experience. हांव जायतें शिकलां फादराशी, तुमचेशी, तुमचो स्वभाव पळोवन, म्युजीक मिनिस्ट्री पळोवन, वंडरफूल एनॉयंटेड म्युजीक. आनी हांवूय तुमचे पासत मागतली आनी तुमी म्हाजे पासत एक मागणें करात आयज. कितें मागणें? देवाचो वावर करूंक म्हाका आनीक आनीक कुरपा मेळोसर. आनी कांयच मागोना. लायक की नो दावीद न्हू, दावीद राजा मागणें करतालो, डू नॉट टेक अवे योर होली स्पिरीट फ्रॉम मी. जेन्ना ताणें पातोक आदारलें, साम 51 ताणें मागणें केलें, पवित्र आत्मो म्हजेशी काडूं नाका. तो जाणा आसलो कितलें बाटां बेसां भांगार देस राज ताका मेळूं, पवित्र आत्मो ना जाल्यार तें सगळें जावन आसा निर्फळ. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. व्हडल्यान एक ताळेंची भेट, ते ताळी सर्गार पावूं आनी सर्गांतल्यान जाय ती बेसांवां आमचीर आनी आमचे डॉक्टर नेलीचेर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. डॉक्टर नेली, देवान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घालूं आनी आमी तुजेच प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या बोळान आनी उजवाडान आमची पावलां मारूं. आत्मीक जेवणान आमी वांटो घेतलो. आतां आमी आमची कुडीची तान